अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एवरग्रीन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। जनाब, मुझसे ये क्वेश्चन एक भाई ने किया है कि अगर हमें गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो हम उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? बात तो सही है। जब गुस्सा आता है तो उस पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि गुस्सा जब हमें आता है तो उस पे कंट्रोल भी हम खुद ही कर सकते हैं। कोई दूसरा उस पे कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि उस वक़्त इतने गुस्से में होते हैं कि अगर हमें कोई कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो हम उसको भी माफ़ नहीं करते। इसमें सिचुएशन ऐसी है कि आप अकेले बैठें, बैठकर बात की तस्दीक करें कि बात थी क्या और बात को क्या से ख़त्म होना चाहिए था। क्या उसमें आपकी भी गलती शामिल है या सिर्फ़ सामने वाले की गलती शामिल है? सबसे पहले पानी पिएँ। जब आपको गुस्सा आए, पानी पिएँ और सुकून से बैठ जाएँ और अपने आप को इस तरीके से कंट्रोल करें कि मैं ये अपनी जान का नुकसान कर रहा हूँ, किसी का कोई नुकसान नहीं है इसमें। और बिलीव कीजिए, किसी का कोई भी नुकसान नहीं होता जब हम गुस्सा करते हैं ना, किसी का कोई भी नुकसान नहीं होता। नुकसान हमारा अपना ही हो रहा होता है। हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही होती है, हमारा हार्ट बीट तेज़ होती है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है, हमारा खून जलता है और सामने वाले इंसान को तो तकलीफ हो ही रही होती है। अब एक अक्लमंद इंसान जानबूझकर तो गुस्सा नहीं करता ना। आप ऐसा करें कि जब आपकी गुस्से वाली आदत है तो अपने आप से प्रॉमिस करें कि आपने गुस्सा नहीं करना, आपने एक हेल्दी लाइफ जीनी है। उसमें सबसे पहले आप अपनी नींद जौन-सी है वो पूरी करें। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती, तो हमारी तबीयत में झुंझुलाहट रहती है, उसमें एक स्ट्रेस क्रिएट होता है, जो हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देता है, यानी हमें किसी की बात कमी से रास आती है। दूसरी बात ये कि अपने नापसंदीदा लोग जो आपसे आपकी मर्ज़ी की अच्छे तरीके से डीलिंग नहीं करते, गुफ्तगू नहीं करते, आपके मिज़ाज के खिलाफ जाते हैं, उन लोगों में उठना-बैठना कम से कम करें। अगर आपका रोज़ बैठना उनसे मजबूरी है, तो आप उन लोगों से टू द पॉइंट बात करें, जिस हद तक वो लोग बर्दाश्त कर सकें और आप उनको बर्दाश्त कर सकें। क्योंकि हमारा गुस्सा आने का मतलब यही होता है, जब हमारे मिजाज के खिलाफ बात की जा रही होती है। समटाइम्स वाइफ्स के साथ प्रॉब्लम होती है, समटाइम्स बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो जाती है, तो बच्चे छोटे हैं। जब हम छोटे थे तो हम भी ऐसा ही करते थे, और जब हम बड़े हुए तो हमें महसूस हुआ कि ये सब गलत है। बच्चों को हमेशा प्यार से डील करें, गुस्से से नहीं। और बीवी को भी प्यार से समझाएं कि मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती, आप इसको किसी और वक्त में कर लिया करें। और वाइफ से भी मेरी यही है, रिक्वेस्ट है कि जब हस्बैंड अच्छे मूड में नहीं है तो कोशिश करें उसके साथ सॉफ्ट रवैया इख्तियार करें, कि गुस्सा इंसान के अपने बस की बात नहीं होती। जब मतवातर एक चीज़ गलत हो रही होती है तो गुस्सा बढ़ता है, उसमें ख़वातीन और मर्द दोनों ऐड है। समटाइम मेल्स भी ऐसा ही करते हैं। दूसरी बात, आप जब ऐसा फील करें तो म्यूज़िक सुनें, अकेले चले जाएँ, उस महफ़िल से उठ जाएँ और अच्छा बेहतरीन सॉफ्ट म्यूज़िक सुनें, अपनी पसंद का। पानी पिएँ, लंच को एन्जॉय करें, अपने ज़हन को चेंज कर लें। वो आप ही कर सकते हैं, ना उसको कोई चेंज कर सकता है और ना उस पर कोई काबू पा सकता है। गुस्सा, मर्दों का गुस्सा और औरतों का गुस्सा डिफरेंट होता है। समटाइम्स गुस्सा जब आता है तो बहुत हाइट पे आता है। इसमें आपके स्टार भी जौन से हैं वो शामिल हैं, उसमें आपका ब्लड ग्रुप भी शामिल है, उसमें आपके नाम के हिस्से भी शामिल हैं कि आपके नाम के लोग ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। और मैं तो मेरी जहाँ तक कि एक अपनी ज़ाती जो सोच है, जब आप मतवातर अपने मुखालिफ एक पार्टी के साथ बर्दाश्त करते रहते हैं, उसको टॉलरेट करते रहते हैं, तो आपका मिजाज बिगड़ जाता है, आप गुस्सा करने लगते हैं। और उन लोगों के साथ जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जिनके आप बहुत क्लोज़ हों और वो आपको परेशान करें, आप उनको एक ज़िंदगी के हिस्से तक बर्दाश्त करते रहे हों, तो फिर आपका गुस्सा जो है वो कंट्रोल में नहीं रहता। आप सख्त मिजाज हो जाते हैं। बहुत से क्राइसिस का फेस करना इंसान को सख्त
اور گرم مزاج بناتا ہے، بہت سی پرابلمس کو برداشت کر کے، بہت سی چیزوں کو ٹالریٹ کر کے انسان یہاں تک پہنچتا ہے۔ اس کے لیے میں یہی کہوں گی کہ اپنی زندگی سے پیار کریں۔ جب ہم اپنی زندگی سے پیار کرنے لگتے ہیں تو ہمیں غصہ نہیں آتا، ہم غصہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ خود سے پیار کریں۔ جب آپ خود سے پیار کرنے لگیں گے آپ کو غصہ نہیں آئے گا، یہ بات کنفرم ہے۔ اس پہ قابو کیسے کریں گے؟ آپ اپنی ڈائٹ اچھی کریں، اسپائسز کم لیں، گرم چیزوں کا استعمال نہیں کریں، ٹھنڈی جوسی اور ہیلدی فوڈ کی طرف آئیں، اور تیسری اپنی نیند پوری کریں۔ چوتھا، جو لوگ آپ لوگوں کو یعنی آپ کے ذہن کے مخالف ہیں ان میں بیٹھنا اٹھنا کم سے کم کر دیں، بہت مجبوری ہے تو، ورنہ ان کو چھوڑ دیں۔ میری زندگی کا یہی اصول ہے اور میں نے یہی سیکھا ہے۔ میں نے ایک بہت زیادہ فائٹ کی ایسے لوگوں سے جن سے میں بیٹھنا نہیں چاہتی تھی، جن کی باتیں مجھے اچھی نہیں لگتی تھیں، ان کو میں نے بہت فیس کیا، بہت ٹالریٹ کیا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ لوگ کبھی باز نہیں آنے والے تو میں نے لوگوں کو چھوڑ دیا، اور میرے مزاج میں زمین آسمان کا فرق آیا۔ مجھے غصہ آتا ہے، بہت آتا ہے، لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ مجھے جینا ہے اور اچھا بھی رہنا ہے، صحت مند بھی رہنا ہے، تو مجھے کسی کی باتوں کو ذہن پہ نہیں لینا۔ تو میں میوزک سنتی ہوں، پانی پیتی ہوں، اور پھر اگر پانی نہیں ہے تو جوسز کو انجوائے کرتی ہوں، میوزک کو انجوائے کرتی ہوں، اور پھر نہیں تو کسی اپنے من پسند انسان کو کال ملا لیتی ہوں، ان سے باتیں شروع کر دیتی ہوں، تو اس سے میرا ایک ذہن چینج ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو غصہ آئے تو ایک جگہ پہ نہیں بیٹھیں، اپنے اچھے اور پیارے لوگ جو آپ کو بہت پیارے ہیں، آپ ان سے گفتگو کریں، ان سے باتیں کرنی شروع کر دیں۔ آپ کے ذہن کی سوچ اور جو غصہ ہے، اریٹیٹ کرنا ہے، وہ ایک دم سے ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور جن سایہ خوش رہنے کی کوشش کریں، نماز پڑھیں، اللہ سے لو لگائیں، جو پرابلمس ہیں اپنے اللہ سے ڈسکس کریں، آپ دیکھو اس میں کتنا سکون ملے گا۔ واک کریں، شام کو اپنے کانوں میں ہینڈ فری لگائیں، یا پھر آج کل تو موبائل میں بھی وہ ایئر بڈس لگ جاتے ہیں، اب وہ لگائیں، ایئر بڈس لگائیں، اور آپ انجوائے کریں میوزک کو، ساتھ میں واک کریں، اور اپنی کمپنی کو چینج کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو جون سا ہے ایک اچھا مزاج والا بنائے، اور ہمارے جو مخالف لوگ ہیں، جو ہمیں ٹیز کرتے ہیں، جو ہمیں پرابلم کرتے ہیں، ان کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے، اور اللہ ان کو ہدایت دے، یہی کہہ سکتی ہوں۔ بہرحال باقی جو میں نے آپ کو ٹپس بتائی ہیں بہت کمال کی ہیں، میں خود بھی کرتی ہوں، آپ بھی ایسے ہی کریں اور ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزاریں۔ لوگوں کی کیئر کرنا کم کریں، جو آپ کو ٹیز کرتے ہیں ان کو اوائڈ کریں، ٹھیک ہے جی؟ یہ تھی میری آج کی ویڈیو اپنے پیارے بھائی کے لیے اسپیشلی، کہ ہم غصے پہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ، اللہ حافظ، بائے بائے۔